كمي توعلو تخاتلتي مدبات ماكل جولجول سبورت نلوم حامس عسران سلستن حملة زدالنا يوكال ايزور تحس علتاو زيناتات سبورت حيزنا تقربنا لنا مكتتالكم بأخبرة نعدم كولومبياوي تقدماي قدم بشكلتا ريتشارد كاراباس كاب اف اديوكيشن ايزي بوست نمبل 18 مدرخ زور فرنسا تعاويتلهم ريتشارد كاراباس 3.5 كيلومتر تريفوم اب زنبر الاوان كابتا فحندا بلد تغيد زنبرت 6 تصاوت تحقيفا زنبرت فليت غجله وسانه متقعتي بمفصام بزي غلصغم نت 175 كيلومتر زنبر مدرخ تعاويتلهم درنا 3 سومنات صعرن كاود درجسي مترافون ريتشارد كاراباس موداتا اتا ننوح اوان تصبيوا زنبرنا كرن مدرخ بعوت ارغاغيصوا اب مجمريا كابتا 14 تقدمتي زنبروا غجله بمفتان كم بعل ماتيو يورغسن ماورو شميد زامسولو سغات سفطرو تقدمتي مسغله كالوت 3 تقدمتي تفليز وص ريتشارد كاراباز نغوس اخران بمخان بزحنت بمئكاب اب نعقب ماليا كابوكاجا بشوعت نت بتراح دحيرو اب قال اي درجه يركبالهم دحر 45 كاليت دونغيوم زاتو ماورو شميد مسماتو يورغسن قال اي سالساين درجه حيزوم كأتسون كلهم إرتراوي تقدماي أبال NSN سايكلين تيم بنيام جرماي دما مبل 150 ترتحيزو وددرو بسلام زازيموم 129 كيلومتر مسكودو ناي مونغو قصبتا وددر تداليا نيرا مراحي ناي نت بماليا مادس بيدرسن نتي فلات ناي تمدرخ تتقيما قدمو سقمت بموساد نتن 25 نت بحافيس ون حليفهم قالوت نتن استرفا كما قولوان مخالم دماتي تمالي ناي مدرخ عاوت بممزقاب كاف قتليا ملياب شوعات نت بتريفوز نبرا ياسفر فيليبسن نتبي بزي مركابو بيدرسن مريحنتون اب 32 نتبي اعبيوام زي كمزلو كوينو زغصلو معالتات زعامق معباله او وشدي ناي تادي فوكاجا غانتا زلو رؤينا حمام تقالعنتيوم كندي محورو زخونو ماكناليتن ادام يادسن بحمام كساقين كلهم كما كل حكمنا تور دي فرانس وتصبصاب كمزملكتو اب غانتا امارات عرب حمام يسفح كمزلون ادياب بيچا ماليا سالساي درجا زلوم نسعدا ماليا مليس وزير كب إيسا دولترون صبو كمزيل لا يغلصم نعربن قدامن حيلت مدرخات بمخانن زاغانتا منالبات نتادي بوكاجا كيتغدعو فرحات كسعبن كلهم تادي بوكاجا كساب حجي نكال ايزولو ريم كيفونوبل ب4 دقيقه 32 كاليتن مرحو يركبالهم ناي معراب لندن كلب تشيلسي ود 26 عامت فرنساو ناي ماكل تخلخلاي ماكسنس لاكروان مفرامس كريستال بالاس ام معبل زررب كمزلا تغليصوم دعم ززام وانج عالم 2026 تزرربنا حيلك مصن كله اب ولقا وعلات كن بقالات تسامعو كمزلو يزنغار زناي لندن كلبات بناي موداتا واغا نتكفتت يعصو كمزلو ازغلص صبصاب غازيتا سكاي سبورت كريستال بالاس فلما ابل علزي تخلخلاي انتو 1 مليون باوند واغا امبيرا نيرايام بانصار نايزي كلب تشيلسي بوغنا بمجمريا ناب 55 مليون باوند زغربه چرتاك تقرب كان ترليت حجيغن ناب 60 مليون باوند زصقع وعلك تفصم تصبيت يغبرلا كابزي فتوسخي نزي زررب نمقلطاف زنغان تسات نود 28 عامت تخلخلاي كلب تشيلسي اكسل دي ساسي بفولي وعلك غبرا يزات يالو مس كلب كريستال بالاس نحد عامت سبورت بلغاح كتصاو زغل دي ساسي لاكروا ناب ستانفور بريج مستساغره كريستال بالاس كم دلو متقاعتا كوينو كغلغلا حاتيت الله إذا سمع بغتا بدرجة فتصام مسرح أمونغو وناني تشيلسي بيغداد إقبالن وناني كريستال بالاس تفارشن زكار زلو مخاندما إقلتم ألونسو مس ليفي كولويل نمشتراخ أقلاو متأسسار زلوم بريمير ديكسترغاغسو تخلخلت علامة غيروس أنيحلوم نزدما اتحاد مترون 9 سنتيمتر قومت زلو لا كروا نتا ألونسو كتغورو زحاسبو زلو ناي دحريت 3 مسمر مكلخال مچو مخانو تنتنتي يقلصو نفقال زينا مسنسجر ننوح سومنات كاب أرست زينا كير حق الزنحة قداي أرسنال برونو مارشن معلب رخيبو كلتين كلبات أب حاد بوتات غميتان زرب جميران كمزلوات قليسوم لومي أماس يوم زوز زيناتات كمزقلتو أرسنال نحلقا غانتاني كاستل يونايتد برونو مارشن مفرام 7 مليون باوند أقريبا وقعو زرب جميرا زبل زينا إيقاو حلوم أزود 28 عامت أكافا لنني كاستل يونايتد ناب سمين لندن تساقرو عبيت وناتشو نمو وددار دليت كمزلو
ዘሎ ኣቀዲሙ ኣፍሊጡ ኣሎ ከም ውጽኢቱን ኣብ ውልቃዊ ዕላት ድሮ ምስ ደንበ ናይቲ ተጻዋታይ ኣብ መፈጸምታ በጺሖም ኣለዉ እዚ ናይ 70 ሚልዮን ፓውንድ ጨረታ ነቲ ቅድሚ ሕጂ ክልተ ግዜ 55 ሚልዮን ፓውንድ ከምኡ ድማ 65 ሚልዮን ፓውንድ ዝግመት ናይ ቃል ጨረታ ብመንገዲ ሞንጎኛታት ተላኢኹ ዝተነጽገ ስዒብ እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኒውካስትል ሓልቃ ጋንታ ንመሸጣ ከም ዘይኮነ ብግልጺ ክትገልጽ እንከላ እታ ክለብ እቲ ዛንታ ብናይ ደገ ሞንጎኛታት ኣቢሉ ብኸመይ ከም ዝተጋሃደ ተረዲኣ ኣላ እዚ 70 ሚልዮን ፓውንድ ዝዕግባ እንተደኣ ኮይኑ ግን ክረአዩ ምክንያቱ ውሽጣውያን ምንጭታት ከም ዘመልከትዎ ኣብ መጀመርያ ንብሩኖ ጉማሬሽ ካብ 80 ሚልዮን ክሳብ 100 ሚልዮን ፓውንድ ዝኸውን ዋጋ ሓዚኣትሉ ዘላ ናይ ከተማ ለንደን ክለብ ኣርሰናል ኣብ ብሩኖ ጉማሬሽ ትገብሮ ዘላ ሃንደበታዊ ቁልጡፍ ውሳነ ነቲ ብ117 ሚልዮን ፓውንድ ናብ ቸልሲ ዝተሳገረ ተጻዋታይ ኣስቶን ቪላ ሞርጋን ሮጀርስ ድሕሪ ምኽሳራ እዩ ኣርሰናል ንሞርጋን ሮጀርስ 80 ሚልዮን ፓውንድ ዋጋ ሂባቶ እኳ እንተነበረት ኣስቶን ቪላ ግን ክትቅበሎ ብዘይምኽኣላ ፋይናንሳዊ ዲስፕሊን ንምዕቃብ ካብቲ ዝርርብ ወፂኣ ሕጂ ድማ ኒውካስትል ነቲ ቀሪቡ ዘሎ ዋጋ ጉማሬሽ ሙሉእ ብምሉእ እንተዳ ዓጊታቶም ኣርሰናል ንኣካፋፋሊ ክለብ ቦርማውዝ ኣሌክስ ስኮት ከም ቀንዲ ኣማራጺ ዕላማ ጌራ ኣቐሚጣቶላ ኣሌክስ ስኮት ንክለቡ ቦርማውዝ ውዕል ከምዚ ሕድስ ኣፍሊጥዋ ከም ዘሎ ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ተገሊጹ እዩ ካብ ዜናታት ክለብ ኣርሰናል ከይርሓቕና ግሪኻዊ ናይ ክንፋ ኣጥቃዓይ ክሪስቶስ ጾሊስ ብናይ ነዊሕ ግዜ ውዕል ከም ዝፈረመ ብሓጎስ ነበስር ክትብል እንግሊዛዊት ክለብ ኣርሰናል ብወግዒ ኣፍሊጣ እዚ ወዲ 24 ዓመታት ኣጥቃዓይ ኣብ ቤልጅማዊት ክለብ ብሩጅ ኣብ ኩሉ ውድድራት 108 ፀወታት ኣካይዱ 43 ሾትታት ኣመዝጊቡ 45 ግዜ ድማ ንደቂ ጋንቱ ኩዕሶ ቀቢሉ ክሪስቶስ ጾሊስ ፕሮፌሽናል ሂወቱ ኣብ ዓዱ ምስ ክለብ ፓኦክ በኣካዳሚ ኣቢሉ ድሕሪ ምስጋር ይፈሊሙ እዚ ግሪኻዊ ኣህግራዊ ተጻዋታይ ኣብ 27 ፀወታት ኣካዳሚ 20 ሾትታት ድሕሪ ምምዝጋቡ ኣብ ሰነ 2020 ኣንጻር ኦሎምፒያኮስ ናይ መጀመርያ ናይ ቀዳሚት ጋንታ ፀወቱ ካይዱ ክሪስቶስ ጾሊስ ንፈለማ እዋን ሙሉእ ዓመት ስፖርት ፀወታ ኣብ ዘካየደሉ ጋንቱ ኣብ ጉንበት 2021 ኣብ 4 ፀወታት 5 ሾትታት ብምምዝጋብ ዋንጫ ግሪኽ ክተልዕል ሓጊዝዋ እዩ ድሕሪ ዘደንቕ ብቕዓት ክሪስቶስ ጾሊስ ምስታ ኣብቲ እዋን ኣብ ፕሪምየር ሊግ ዝነበረት ኖርዊች ሲቲ ፈሪሙ ቅጽበታዊ ጽልዋ ኣሕዲሩ ኣብ ነሐሰ 2021 ኣብ ልዕሊ ቦርማውዝ 6 ብባዶ ኣብ ዝተዓወተሉ ፀወታ ድማ 2 ሾትታትን 2 ኣሲስትን ኣመዝጊቡ ካብዚ ቀጺሉ ኣብ ሓምለ 2024 እዛ ኣጥቃዓይ ናብ ክለብ ብሩጅ ተጸምቢሩ ኣብ ዝቐጸለ 2 ዓመታት ድማ ወሳኒ ኣባል እታ ጋንታ ኮይኑ ብቐንዱ ከም ናይ ጸጋማይ ክንፊ ተጻዋታይ ኮይኑ ዝጻወት ዝነበረ ክሪስቶስ ጾሊስ ቀልጢፉ ኣብ ውሽጣውን ኣውሮጳውን ፀወታት እታ ክለብ ጽልዋ ዘለዎ ሰብ ብምዃን ዋንጫ ቤልጅየም 2025 ኣልዒሉ ከምኡ ድማ ብሉጽ ተጻዋታይ ፕሮሊግ ቤልጅየም ተባሂሉ ተሸሊሙ እዚ ሽልማት እዚ ክሪስቶስ ጾሊስ ዝሓለፈ ዓመት እውን ዝወሰዶ ሽልማት ኮይኑ ኣብ ተኸታታሊ ዓመታት ድማ ዋንጫ ክዓትር ክኢሉ እዩ ኣብ ሃገራዊ መድረኽ ክሪስቶስ ጾሊስ ኣብ ጥቅምቲ 2020 ንፈለማ ግዚኡ ምስ ሃገራዊት ጋንታ ግሪኽ ቀድሚ ምጽዋቱ ንግሪኽ ወኪሉ ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ መንእሰያት ደረጃ ተሳቲፉን ካብኡ እንዳሓር ድማ ንሃገሩ ወኪሉ 34 ፀወታት ኣካይዱ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ዳይሬክተር ስፖርት ክለብ ኣርሰናል አንድራ በርታ ምፍራም ክሪስቶስ ጾሊስ ምዝዛምና ኣዚና ሕጉሳት ኢና ክብል ድሕሪ ፌርማ ኣብ ዝተዛረበሉ ክሪስቶስ ጾሊስ ኣዝዩ ብዙሕ እየ ዝዓይ ኣጥቃዓዩ ክብል ገሊጽዎ ክሪስቶስ ጾሊስ ቁጥሪ 17 ሰማልያ ክኽደን ምዃኑን ድሮም ሓደስቲ ደቂ ጋንቱ ኣብ ማእከል መሰልጠኒ ሶፍሃ ሪሊቲ ንቅድሚ ዓመት ስፖርት ተጸምቢሩ ከም ዘሎ ድማ ይንገር ኣብ ከተማ ማንቸስተር ዝመደበራ ማንቸስተር ሲቲ ንእንግሊዛዊ ኣህግራዊ ተጻዋታይ ኤሊዮት ኣንደርሰን ካብ ኖቲንጋም ፎረስት 116 ሚልዮን ፓውንድ ወይ ከዓ 155 ሚልዮን ዶላር ከፊላ ዋንነታ ከም ዝገበረቶም ሎሚ ኣማስያ ኣብ ወግዓዊ መርበብ ሓበሬታ ኣፍሊጣ ክሳብ ሰነ 2031 ምስ ስታድየም ኢታድ ዘራኸቦ ውስኒ 5 ዓመት ውዕል ተወሳኺ 12 ኣዋርሕ ድማ ናይታ ክለብ ኣማራጺ ዘለዎ ውዕል ከም ዝተገብረ ይንገር እዚ 116 ሚልዮን ፓውንድ ዝዋጉ መስርሕ ምስጋር ኣብ ታሪኽ ማንቸስተር ሲቲ ዝኸበረ ተጻዋታይ ዝገብረ እዩ እዚ ማለት ድማ ነቲ ኣብ 2021 ንጃክ ግሪሊሽ ዘውፀተሉ 100 ሚልዮን ፓውንድ ብ16 ሚልዮን ፓውንድ ዝሓልፈ እዩ ወላ እኳ ፈለማ ኣብ መወዳእታ ወርሒ ሰነ ኣብ ናይ ምድብ ፀወታ ዋንጫ ዓለም ውዕል እንተተሰማምዑ በቲ እንግሊዝ ንነዊሕ መንገዲ ዝኸደቶ ጉዕዞ ግን ካብ ኣህግራዊ ስራሕ ምስ ተመልሰ ብወግዒ ክዛዘም ተናዊሑ ጸኒሑ
እዚ ወዲ 23 ዓመት ተጻዋታይ ድሕሪ ምፍራሙ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ንነፍሱ ንምፍታን ፍሉይ ዕድል ምዃኑ ብምግላጽ ንማንቸስተር ሲቲ ድማ ነገስታት ከተማ ማንቸስተር ኢሉ ብትብዓት ብምግላጽ ዘይተኣደነ ሓበኑ ገሊጹ። ኣንደርሰን ብተወሳኺ ንነዊሕ እዋን ተጻዋታይ ማንቸስተር ሲቲ ዝነበረ ኬቨን ደብሩይና ንኣስታት 10 ዓመታት ቀንዲ መንገዲ ኣብ ኩዕሶ እግሪ ከም ዝኾነ ኣፍሊጡ። ኣንደርሰን ቀዳማይ ኣብ ትሕቲ ሓድሽ ኣሰልጣኒ ማንቸስተር ሲቲ ኤንዞ ማሬስካ ናብ ኢታድ ዝኣተወ ሓድሽ ተጻዋታይ ኮይኑሎም። أفكال زينا ود 15 ዓመታት ቃይ ጄጄ ጋብሪኤል ጽባሕ ዓርቢ ኣብ ዝካየድ ምሕዝነታዊ ጾታ አንጻር ሮዘንበርግ ንመጀመርያ ግዚኡ ኣብ ላዕለወይት ጋንታ ማንቸስተር ዩናይትድ ስሙ ተጠቂሱ። ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ክልቲኡ ሽልማት ማለት ኣብ ፕሪምየር ሊግን ኣብ ክለብ ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ ትሕቲ 18 ዓመት ብሉጽ ተጻዋታይ ዝዓተረ ጄጄ ጋብሪኤል ኣካል ናይታ ኣብ ትሕቲ ሚካኤል ካሪክ ዝካየድ ምሕዝነታዊ ጾታ ምስ 25 ተጻዋቲ ስሙ ተመዝጊቡ ክጋይሽ ኪኢሉ ይርከብ። እዚ ከምዚሉ እናሃለወ ክሳብ ወርሒ ጥቅምቲ 16 ዓመት ዘይመልእ ጋብሪኤል ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ ፊንላንድ ብሬክሳም 1-0 ኣብ ዝተሰዓረትሉ ጸወታ ክጻወት እኳ እንተዘይካለም ኣጥቃዓይ ኢታን ዊትሊ ናብ ጸወታ ኣትዩ ዝነበረ ተጻዋታይ ምንባሩ ግን ኣይርስዓን። ካብ ቶተንሃም ብ8 ሚልዮን ፓውንድ ተጸምቢሩ ዘሎ ወዲ 18 ዓመት ታይናን ቶምፕሰን ቦታ ኣይረኸበን። ስለዚ ምስታ ጋንታ ይክረአን እዩ። ኣጥቃዓይ ቤንያሚን ሴስኮን ሓላው ልዳት ካርል ዳርሎውን ድማ ምስታ خلخلاي ماتياس الدليخت بسنك مسبرتي كاب صوتا وصاي كوينم አለው። ጋብሪኤል ኣብዚ ክራማት ኣብ ቀድመ ውድድር ዩናይትድ ገለ ተራክጽ ጸወት ጽቢት ዝግበረሉ ዘሎ ተጻዋታይ ኮይኖም እዚ ለንደናዊ ተጻዋታይ ኣብ አካዳሚታ ክለብ ዘመዝገበ ምዕባለ ኣብ ግምት ብምታው እዚ ግምት ክውሃቦ ግድን ይገብሮም። እዚ ናይ ክንፊ ተጻዋታይ ኣብ ሃገረ ኖርዌይ ተሳቲፉ ንፈለማ እዋን ኣብ ላዕለወት ጸወታት ምስታ ክለብ ክጻወት እንተደኣ ኪሉ ኣብ ህይወት ናይ ዝመንሰይ ዝዓበየ ምዕራፍ ክኸውን እዩ። ማንቸስተር ዩናይትድ ሕጂ ሒዛቶም ተጓዒዛ ዘላ ተጻዋቲ ቶም ሂተን፣ ራዴክ ቪቴክ፣ ሃሪ ማጓየር፣ ሌኒሮ፣ ሉክሻው፣ አይደን ሄቨን፣ ሜሰን ማውንት፣ ጆስዋ ዘርክዚ፣ ፓትሪክ ዶርጉ፣ አንድሬ ሳንቶስ፣ ብራያን ኤምቡሞም፣ ቺዶ ኦቢ ማርቲን፣ ጃክ ፍሊቸር፣ ታይለር ፍሊቸር፣ ሃሪ አማስ፣ ቶቢ ኮይለር፣ ዳን ጎር፣ ዶርሞትሚ፣ ሺያ ሌሲ፣ ኢታን ዊሊያምስ፣ ጄይደን ካምሰን፣ ጃኮብ ዶቫኒ፣ ጂም ትዋይትስ፣ ዳን አርመር፣ ጄጄ ጋብሪኤል ዮም። እንግሊዛዊት ክለብ ሊድስ ዩናይትድ ንወዲ 23 ዓመት ሓላው ልዳት ጄምስ ትራፎርድ ንምፍራም ማንቸስተር ሲቲ ኣብ ምዕብል ዝርርብ ትርከብ ከም ዘላ ተገሊጹ። ድሕሪቲ ኣብዚ ክራማት ኢልያን ሜስሊየር ናብ አርሰናል፣ ካርል ዳርሎ ናብ ማንቸስተር ዩናይትድ መቃዶም ኣሰልጣኒ ዳንኤል ፋርከ ንትራፎርድ ቀዳምነት ሂቡ ዘይከራኸር ቁጽሪ 1 ሓላው ልዳት ክገብሮ ምዃኑ ኣፍሊጡሎም። እዚ ከምዚሉ እንከሎ ብመሰረት ጸብጻብ ጋዜጣ ዘ አትሌቲክ ትራፎርድ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ኢታድ ኣብ ትሕቲ ዶናሩማ ኮይኑ ድሕሪ ምሕላፉ ስሩዕ ናይ ቀዳመይት ጋንታ ጸወታ ንምርካብ ናብ ሜዳ ኤላንድ ሮድ ንምስጋር ሕራይ ከም ዝበለ ተነጽር። ክልቴን ክለባት ኣብ ቁልጡፍ ወግዓዊ ዘተ ተዋፊረን ከም ዘለዋ ዝሓበሩ ጸብጻባት እዘን ክለባት ኣብ ዘዋንዚ በአቋማ ናይ ትክፍሊት ክሳምዓይ ሰርሓ ከም ዘለዋ ይረዶም። ከም ዝዝከር አስቶን ቪላ ምስ ኒካስትል ዩናይትድ ቅድሚ ሕጂ ነዚ ሓላው ልዳት ክካተተሉ እንከሎ ኒካስትል ግን ከም በዓል ካርል ሽዋረዝን ዚዮንዙስክን ዝኣመሰሉ አማራጺታት ኣማዕድያ ተገዳስነታ ኣዝሒላ ብምህላዋ ንሊድስ ዩናይትድ ኣብ ፖል ፖዚሽን ኣቐሚጥዋሎም። ኣብ መወዳእታ ሃገራዊት ጋንታ እስጳኛ ኣብ ልዕሊ ኣርጀንቲና 1-0 ተዓዊታ ዝተዛዘመ ፍጻመ ዋንጫ ዓለም 2026 ዳግማይ ክካየድ ዝጠልብ ብኢንተርነት ዝቐረበ ጥርዓን 82,000 ፌርማታት ሓሊፉ ከም ዘሎ ተገሊጹ። እዚ በኣርጀንቲናዊት ደጋፊት ጂስላ ሳንቸስ ተጀመረ ጥርዓን ንዳኛ ናይቲ ጸወታ ዝነበረ ስሎቫንያዊ ስላኮቪንቺች ዕላማ ዝገበረ ኮይኑ ኣካታዒ ውሳነታትን ውጽኢት ናይቲ ጸወታ ከም ዘባላሽዎ ዝኸስስ እዩ። ይኹን እምበር ዋላ እኳ ኣብ ኢንተርነት ናህር እንተሎ
ዘሎ ፊፋ ነቲ ጸወታ ዳግማይ ኣይከጻወቶን እዮም ምኽንያቱ ናይ ደገፍቲ ጥርዓናት ኣብ ልዕሊ ወግዓዊ ውጽኢት ውድድር ሕጋዊ ወይ ከዓ ስልጣን ዝተገብረ ስምምዕ ስለ ዘይብሎም ፌራን ቶሬዝ ኣብ መበል 106 ተወሳኺ ግዜ እታ ወሳኒት ሸቶ ብምምዝጋብ ስፓኛ ንኻልኣይ ግዜ ዋንጫ ዓለም ክትልዕል ኣረጋጊጽላ እዮም ኣከፋፋላ ሃገራዊት ጋንታ ኣርጀንቲና ኤንዞ ፈርናንደዝ ኣብ መበል 93 ክልተ ብጫ ካርድ ምርካቡ ስዒቡ ብቀይሕ ካርድ ካብ ሜዳ ምብራሩ ኣይርስዓን በዚ ድማ ኣርጀንቲና ብ10 ተጻዋትን ተወሳኺ ግዜ ክትጻወቶ ተገዲዳ ነቐፍቲ ናይቲ ጥርዓን ኣርጀንቲና ኣብቲ ምድብ 90 ደቂቕ ግዜ ሓንቲ ግዜ ኣብ ዕላማ ክታርም ከም ዘይካኣለት ይሕብሩ እዚ ከም ዘለዎ ኮይኑ ፊፋ ድሕሪ ጸወታ ኣብ መንጎ ኣርጀንቲናውያንን ስፓኛውያንን ተጻወትቲ ዝተፈጥረ ምትልላኽ ምርመራ ጀሚሩሉ ከም ዘሎ ተሓቢሩ እዩ ሓይሊ ዕማም ቅንዕና ፊፋ ምስ ካልኦት ትካላት ብምትሕብባር ንኹሉ ኣብ ጸወታ ምትላልን ብልሽውናን ተራእዩ ዝብል ጥርዓን ዳኛ ብወግዒ ነጽይዎ ኣሎ ብዘካዚ ሕጊ ፊፋ ብግልጺ ብሰንኪ ዘይዕግበት ደገፍቲ ወይ ከዓ ኣብ ልዕሊ ድያኑ ብዝቐርብ ጥርዓን ዝኾነ ጸወታ ዳግማይ ክካየድ ከም ዘይክእል ይእዘዝ ኣብዚ ውድድር ተመሳሳሊ ዘይዕውት ናይ ዳግማይ ጸወታ ጥርዓናት ካብ ደገፍቲ ፈረንሳ ድሕሪ ስዕረት ፍርቂ ፍጻመ ብስፔን ከምኡ ድማ ድሕሪ ፍጻመ ዋንጫ ዓለም 2022 ተቐልቂሉ ምንባሩ ከም ኣብነት ይጥቀስ ስለምክትታልኩም ነመስግን ንሕጂ ዝበልናዮ መደባት ስፖርት ነዞም ክንከታተሎም ጸንሕና ይመስሉ ነይሮም ኣብ ዝቕጽል መደብ ባህሊ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ወሰናይ እንኹልና